Ассалому алейкум дӯстони азиз, мо қарор дорем дар барномаи гапу кор. Рости гап инҷоанда барандашон набудастм, имрӯз ба ман баранда. Якуми меҳмони мо Саид Акбар Акбаров. Гӯш кунед, сразу савол аз подписчикотон. Инҷо савол омдаги ки қадарам рекламатон мӯл шудагӣ, пули коркардагитон куҷо сарф мекунед, шумо налог месупуридми ва дар оянда чанд пул кор мекардагӣ аз Instagram? Акон мебахшед ҳамин саволо ба ногоҳ пропускат карда намешадме? Конечно, мыслиши дида мешад. Гӯш кунед, ҳозир дар оиду алифмобин ба 100 сомон патоид, тамом, бе проблема. Акнун шумо метавонед аз приложение алифмоби истифода баритон. Тез ва қулай. Баса кунҷи, ин барнома ман баранда. Ҳамин реклама кунам, кор қадаш бе? Хезид дар инҷо ҷой холӣ кунед. Вообще ин вақт бурафтасин. Якумин барномаи гапкор. Истории шикастагӣ чайнака ман гуфта метам. Шумо пӯчоқ чиндагӣ. Ман пӯчоқ чиндагӣ. Акнун мебинем ки конкурс барои ҷазо мешавад ё барои пул. Assalomu alaykum. Рафаэл чика саломатион аст? Ҳатман бо через алифмо бинҷа. Ганда наказани чётки, худаш пепитки хур гуфтосито наказане. Ман инҷо дадои Умедҷон подписатсия кунтонисиам. Точно як ба як мешавад. Табрик кунам гуфтам шумо 8 март каде. Серимон худи кайф ки худотки боино. Яхта шерча мехонем. Салому алейкум тамошобинони азиз. ин барномаи якумин барномаи гапкор ва мо ҳамин барномаи якум выпускаш бе ҳам хеле хулоса кардем ки чунки якумаш сараш ку як одами знаменитӣ, одами аҳамад, як одами дуруста аслаш гӯем гуфтем. ҳамин шаҳри хуҷанд якта одами дурустаям. инак дадои Умедҷон. лекин дадои Умедҷон имрӯз омда натонистану? Конечно. Сачшон афсондан. Умедҷон имрӯз барномаи мо омдагӣ. Раҳматҳои калон. Шуд раҳматҳои калон. Хай ҳаётан ба акун ду кас ман ба чапак зад. Ба раҳматҳои калон барои ҷиғзадагитон. Дадои Умедҷон рости гап Мальдив ва ё сахт популярни шудагида. Кӯчӯи бендаки ҳеҷ ки салом намекунанд. Хешоям аввал салка хафа шудагӣ. Ҳама ҷо мана фисондосам. Так што мана любой саволтон бошад агар ман ба савол дода метавонам, ман то тонистам ҷавоб метавонам. Саид Акбар, хуш омадед барномаи мо. ҳамин честна гӯм, ҳамин хуҷанд вообще тоҷикои мо ҳамин традитсия ҳаё ки баъзе чизои ҳай ки ҳамин фақат гапу коро мӯли вақт сари як пиёла чой бемешад. Имрӯзам сари як пиёла чой бе даъват кунам. Чои авторски худам ина ман ҳамин пеши домбе кавуд сиёҳ? Як чои сиёҳ ин. Ман худам ҳамин қумғомбе ҳамин алово кардам ин пеши домбе ҷӯшондагӣ. Мазашам необычный. Мо беҳуда чайнака барнома ва чоя ҳамроҳ накардем. Ман медонам ки аз инстаграми шумо медонам ки яке аз символои дадои Умедҷон, яке аз главни реквизитои мо, реквизитои дадои Умедҷон ин чайнак буд. Ман намехоҳам дар бораи таърихиаш ёки историяи ин чайнак ман шунидагӣ будам, чунки барномаи сиркова шумо меҳмон шудагинда ёдоманда ҳаст. Лекин ман мехоҳам ки барои чӣ донистан мехоҳам ки чӯ ҳозир ҳамин вақтҳо контентҳо ва чайнак гум шуд, шикастми ё ман намедонам шароит вазбин шуду фурӯхтитонми. Рости гап бикун, чӣ хеле ки шумо қайд кардед, пештар чайнак як самовор мешуд, як об даста мешуд. Ҳозир чайнак акун рости гап меҳмон биёнагар сразу чайнакҳои дадои Умедҷон истифода будосанд. барои дизе, барои он ки хонаву дига чайнак намондагӣ. Фитивай ки. ин аслаш ин чайнакҳои дадои Умедҷон ҳамаш кит буд. ҳамун соли элечанангӣ максимально истифода будосим де. Хонанги якта шикаст хай. Кстати, истории шикастагӣ чайнака ман гуфта метавонам ва ягонаш ки мо атайно шикастагиҳамон не. Хонанда примерно 4-5 та мехи чайнакай. Як рӯз гав зиштагӣ будим, масъалаи ҳамин сценарий вайн бе. Намедонам як гап гурехту стола зада монемагар чайнак шикаст. Ако ҳамту патфта намешад кве. Бе сурат гифта патфтан дакор айн чиз истифода будан дакор гифтиму сурат гифтиму сразу вайба патфтим публикация кардем. Чанд пул буд примерно чайнак? Чайнакои беҳад қимат. Чайнакои акун вай неде дизе мегӯяд простой не. Амба нархошам гуфта намешад. Гуфта мешуд ман сразу мегуфтам ака. Амба оянда мана ӯй ки достем бо як чайнакҳои азга ролба медарорем. Чунки бисёр одамон пурсидост ки ако чайнактон канӣ, чайнактон канӣ. Ман тасаввур кардам ки агар Саид Акбар оиладор шаванд, агар мумкин қайношон
отдельно мумкин як 4 чемодан кедяку чайнак мебирад. конечно دیگه هیچی نه کیت پیت انجام گفتنی قبل نیست فقط چایnak پیالاش که به آینده قینا میشدگی نظر به گفتم اونتون فقط چایnak نه کدوم материал аз ҳамун агар аз рӯзи аввал то ҳамин рӯза гӯям яке аз контентҳое ки барои шумо гуфтам мумкин ки топ ёки аз контентҳои беҳтарин яке аз видеоҳое ки одамо бисёртар даромад бисёртар мақбул шуданд барои худам барои аз нигоҳи шумо аз нигоҳи команда ки контент топ ва якум ба истодааст از این طرف دیده برایم اگر پوچاق بخونم آن چیزی که در دو میجونو اکتام پوچاق چینی میبیاد یعنی این چیز همو شده میگذرد حیاتش بود اولادم پوچاق چی بود من 15 سال باز من شما که پوچاقتان آمده میگیرم تا شده کنترکت ما بود گفته ما این چیز هر یک حیاتی هر یک کسان ده مثلا خونش با آدم میبیاد پوچاق چینا میبیان پوچاق چینا خفه نشیدن یکون گپی گنده نه مثلا بعضی میشد یک تا محلانده دو تا سه تا پوچاق میچیندگی آدمه یک روز من خودم به خیلی چیز شدگی بود که من پوچاق چیندید من پوچاق چیندگی استارتی من پوچاق چیندگی وقتی شنده مایده بودیم من گوسپند ما بود دو تا گوسپند بود ما даже من میگم هر یک تا در تقسیم کردگی بودیم من اینجور تو درآمده خودی کلین بوینده خودی که تو اینجور درآمده نمیتونی یعنی من گفته ابا همین چیز بس پر شدگی بود همسایه هم کردی دیستو جانجال نه جانجال نشدگی بود خیرات پوچاقش رفته گفتگی ما همون خانه یک مالی وایره بوده که پوچاق نیست تمام جان که چه دیده چوای خانه درآمده خودی یکون گلوبالی چیزی وای بوین کلام بوین همون گفتیم یادم اومده همین چیزا ابا نشان تین چه کنی آدما همین چیزا چی قبول میکنن این چیز زور درآمد اجیته که این چیز حیات خودم میان شده گذشتگی تا حالی شده میگذره بخوام 20 سالیا خونش میام خیلی میشد که دو تا پیچاقچی اونده مونرگار همه نزدیکترش به میتونم خیلی این چیز جیزه گفتی وای که زور вообще درباره اگر جیزه گویم اگر من میدونم که کانتنتوی پیشینی شما بسیاری جیزه بود و اگر حاضره که مقایسه کنیم اگر گفتم ممکن که بسیاریش هم کامرسیه هم ممکن کریاتیو да например юморои сахт و کجا جیزه شد برای چی همین юморои جیزه کم شد юморои جیزه تا حالی های ممکن که اکن فهمیشی ما کردی سالک دیگر خلتر گفتیم سالک уровнямون ویدیوهامای بهتر کنیم هم از طرف کاچествоش هم از طرف یومر بسیار چیزای социальный چیزای سازیم گفتیم کانتر باشه هم آدما خودشون هم ویدیوها شناسن و کمبودیای خودشون فهمن گفته چون پسلی ویدیویی که شما تماشا کردید کانتر استرایک بود چیزی میشه اگر که آدما با معنی یه چیز نیست مثلا любой کانتر استرایک خونه любой کامپیوتر خونه در روی دیگه ما وای دخترچی پسچی چالش که دیگه شه حیران شدم نه уже آدما دا تماشا میکنن همین چیزای چالش که میبرو این چیز من به خودم مخول چون که بسیارتر ویدیوهای ما نسل نوراست آدمای مکتب میخوندگی بچه‌های مکتب میخوندگی همین چیزا تماشا میکنه ما این چیز به علاقه اتویستونه بسیار خوب من با وقت چیه این درباره جیزه گفتم یکی من میدونم که مغز جیزه که همون پیشینه بود یک دوری که آوری گفتی گپا که یک آوره بود پیشکتون ریسک خیز گفتی گپا که حاضر اگر تقریبا یک 4-5 ماهی یا که اگر نیم سال من انالیز که برامدیم تا حالا مغزمون 170 چند بسیار نرفت است برای من همین سببش فهمیدن همین بود که یعنی که سببش شما بسیارتر реклама و коммерция задосید возможно همین سبب می یا که جیزه از مود رفتیم مقصد سوال همین جیزه به خیال من یکم با مود نمیرد چون که любое время любой جا بینید اگر اون چیزایی که آدما خودشون ویدیو شناسن اگر بسیارتر یکدیگرشون میپتن نظر با اون ویدیوهایی که просто هم تو برای خنده میسازه اکنون دیده برای مگر هر یک آدم انده تворческий кризис گفتگی وقتش میبیاد действительно قین این همین چیزی میگه پیریود برامدال سالک قینتر значит شما تворческий кризис از یک طرف تворческий кризис از یک طرف мотивация کمتر میشه ما باز یک мотивация دیگر دکار که یک толчок دیگر دکار که با کارمای از دیگر پیش بریم گفته ну давайте условно представить میکنیم که حاضر ситуация شما یگون کس реклама заказ نمیکنه یا که یگون دایرکتتون به درباره реклама коллаборация возможно یا که یگون کس که совместно یگون چیکارم نمینویسد یا همین کانتنت‌های دادو میجان смыслش هست می دوام داده میتونید یا نمیتونید من چوب این همین گپ گفتم چون که основной یعنی اساسی ترین مقصد ما اثر
одамои хурсанд кардан буд. Он чизое ки мо месозим барои камтар бошидам одамо худошона бенан ҳамун видео худошона шиноса ҳамун видео проблемаҳо бошад агар ҳамун демего камбудиҳои худошон боша ҳамун чиза дарк кунанд худошон фаҳманд гуфта то ҳоле масалан аз як тараф ҳозир пули коркунӣ шудагӣ чунки конечно ҳар як блогер вақте ки аллакай подписчикаша тури так что илтимос моя фаҳмитон худо хоҳад оянда бо контентҳо бисёртар мешад реклама будагиша шумо нафаҳмида мемуто савола ман бисёр мехоҳам фикри шумо гирам ки чӯ территория юмора опыташай командашай лекин 5 сол кор мекунад то ҳолам прорыви зӯр ёки возможно аз нигоҳи ман аз нигоҳи подписчиков барои ин ки мо имрӯз аз ҳамин чизо анализ мекунем чӯ ин қадар дар дуюми ҷумҳури популярӣ шуда натонист якумаш ин ки ман худам мухлиси территория юмора дар ҳақиқат он чизое ки ваҳо месозанд яъне мо шумо ҳақиқатонам незид мумкин балички таҷик шоу шудан чунки хеле падаратон ҳозир ман эхен нагӯям ага ба ногода экун мебахшитону омда студиё истоданам тӯри мебиёд территория юмора беҳарзӯр раҳматҳои тамом кстати ҳама чизои якумаш ин ки территория юмора он чизое ки ваҳо месозанд баъзе чизои ҳай ки ваҳо када метавонанд актёрство масалан блог нишон додан ман худам саҳнао буронда яъне виступат кардам ба опитам нест актёрство ман ягон ҷо хондагӣ не мумкин ки актёрство ман мебахшидам оянду мехондагӣ агар саҳнао мебуромдагӣ публично виступат мекардагӣ буромда худо хоҳад мана агар ки таҷрибаам ашуду опит секи мебиёд ина аввал кадан дар кор барои фаҳмидан хатогиҳомо гуҷонда ҳоли оянда планонда ҳай территория юмора якумаш ин ки мо сарашанда вақти кори сар кардостагиҳо монда ягонаш ку пула гуфтагиҳо монда манамин чиз мова як плюси калон шуд территория юмора пул гуфт не ин чизаша ман намедонам ин уже дуни худошон бигавзно ман агар дуни валанда мебудам ман худам мефаҳмидам ман намедонам ин чизое лекин он чизе ки он контенте ки ваҳо мекунад худи ҳамун буромда нишон медодам ман ба махул ҳар якта платформанда ҳар якта контентанда мухлиси худашай барои ҳамин мумкин ки платформи инстаграм контенти мо зӯр даромда ки ҳозир ман ҳамин чиза мумкин ки агар YouTube басозам ин чиз қадарам актуалӣ намешад ёки TikTok басозам ҳар якта ваянда ҳар якта платформада тематики худаш шумо гуфтоз кунед ҳозир территория юмора YouTube нормали просмотр мегирад ҳозир анимо бошад фақат ки вай ҳозир Instagram чӣ территория юмора дар кор ки не только YouTube возможно Instagram возможно TikTok территория юмора гузарад акун ин чизаша ман рости гап гуфта наметавонам чунки команда ки ман рости гап ҳоли кор накардам ягон бор яъне ман акам ки кор кардагӣ аки худам он гапое ки ман мегӯям ё қабул мекунад ё қабул намекунад ягон ушкун проблем нест не ки команда ки кор кардан нақс не ки қаҳин командао ҳамдигарфаҳмӣ шуданаш дар кор яъне вақте ки ҳамдигарфаҳмӣ нест ҳама фикри худашай якта общий вайку ягон мақсади асосӣ ҳамошо якҷоя намебиён разногласие бисёр шудага уже команда по разбросу аллакай распад шуданаш осонтар барои ҳамин асоситарин команда ва ҳамдигарфаҳмӣ дигар ягон чиз масалан команда омда ваҳои командае титупит карда наметавонад фақат ки ҳамдигарфаҳмӣ бошаду ҳама якдигиша дастгирӣ кунад агар ин бо ин чизи нақс нест аст ман умедвор ки территория юмора ҳамдигарфаҳмӣ мешавад худо хоҳад ин фикри ман ин тарафи конечно мо инҷо ягон таҳқир кадостикимоне ё ганда кадостикимоне ин фикри шахсии ман фикри шахсии шумо гап нест ки не хиёле доред айб нашавад кун чое дам шумо рехтосед акун рости гап пухтарак рехтанашон дар кору не қад не ко сину солбе ко марҳамат Саид Акбар, давайте тасаввур мекунем ки агар характери Аъзамхон Акбаров характери Дадои Умедҷон бошад, агар оё ҳамин блог, ҳамин движухаҳо оё мешуд ё намешуд? Мумкин ки нашавад буд. Чӯе? Чунки характери Дадои Умедҷонро гифта барои дага кор гуфта барои Дадои Умедҷон. Рафта отделку кор кун, пул кор кун, намедонам, як
گفتی یا که قصاب شو اکتم باید یا که مثلا خیلی دکتر شو میگفتن تا خیلی دادی خودم من دکتر شو میگن نو از بس که پدری خودم از آن خون اکبر مثلا تворчество راهی تворчество انده و یا خودشون گفتن آن چیزایی که شما میسازن خودتون معقول باشد و خلق با معقول باشد ساختن گرفتن یکم پرابلم نه خودشون نابراد موی موتیواسیون داده دستگیری کرده میستن. بسیار خوب. رحمت من این چیزه من امیدوارم که ممکن اگر اعظم خان اکبر خیلی های شما پردیجت کرده کاریکتیروف کرده دستگیری نکنن ممکن دعا نکنن کنسی تا این درجه نمیاموزدن. برنامه اصلش این برنامه گپکار فقط گفتی گپا که گپ نه یک چستی گپش تمام کردیم اکنون گفتی گپا که کار بمیبیم دوستان عزیز نوبتی کار دستی من ببینم این دو شکتولکی نه چستی کاربه ما باید شما کدی کنکورس گذارانیم کنکورس ما یا شما همراه شما یا برای پول باز میکنیم یعنی که گپ کار برای پول یا که جزا برای نکزانی اکنون میبینیم که کنکورس برای جزا میشد یا برای پول من رفتو так як-то принципа маймананда масали выбор кадамда ма любое время дасти росбе истодикше выбор мекунам чу гуфтегинанда лева нарав гуфтеган значит чему вам вақт инашам ҳаю лекин ман любой кора дасти рост кисан мекунам так что ҳозир мебинем марамат кани гапу кор так гапу кор барои ҷазо конкурс барои ҷазо надеюсь нормальный جزاهای اخی گام سخت وینه تравматический не надеюсь اخو من نمیدونم این چیز оргкомитет تشکیل کردگی так ما تیار если что хай мене любой кипиш бе малаш یک دوستان عزیز یکی از چشتوی اهم نظمیدگی من برای برنامه گپکار چونکه وقتی تیار کردم به даже من участвовать کردگیم این وایب چشتی برنامه ما کنکورس میخوایی که اینجا ما 6 نمود مایه ها жидкость мондагӣ هر یک این مایه ها значит درونش анда любой напиток ба чой добавить кирги اگر شما правильно اگر یادگار که کدام هم جاندا жидкость будеше значит شما منو наказывать میکنید اگر شما неправильно جواب دیگر همون наказание که همجا هست همون наказание خودتون جواب наёва мага значит ма худам наказание ман ба ёва мага шумо мекунед надеюсь бисёртар меёма ҳама наказание худтон бемешед шумо сар мекунед гам нест так лекин ин хи фақат ами як чит хӯда омдан дег хоид аралаша фарқаш не али боҷоги так хай майлаш як бор а принципому буронда атрафи чап хӯда бимноша ин иде азам хон акбаров насиҳататон кор накард не тарфи чапа киштосин ояд эға гапонед ман ин дафъа ман атрафи чап хӯда мебинам так что так персони азиз интрига чизе яко так мазаш хе баланде так чой сабкусам шир моинай ку действительно ми чиз худи чою шире якта керек бо шир чой мой худе ганда противне коне ки мазаш зе ё тамом дост кадом вақт ё тамом дост ма ё агар хоҳед ман хӯрам так чой кади зе қаим будаст ҳаққони ман ҳар бор медам хе чизои худи осон бо за кадрем истода ин чизои гуфтан осоно минҷа омда ҳозир гӯем вообще непонятно чоям гӯиде шумо дига шанстон нест неки ма вроде би там ту ёрдам кунӣ подкаст кунӣ гуфта гав занам ки инҷо шумо хиёлтон наказанити да исёқ ман ҳаракат кардам де барои ин кор зебда ганда противни бовар ганда ни то шир пир элзио гуфтан намедонам некин мумкин ман пробу кунам ёвам буд
شیر و چای من نمیدونم من ممکن خطا باشه یکی شیر کردی چای پسندی وریانت شیر کردی چای با اون کس تلفن نیدمی یکو با چخالت اکل من این خودم به خیالات مازش چخه توبه سا خطا اکنچات لبید یک تا تکدا وریانت آخریتون نگید بغیر شیر کردی چای تام نیست دیگه رکو من بودگی شمی من دیگه اگه терпением наказание жду اگر если в другие адам бойтад так من شیر کردی چای گفتم زهایت این کدام پیتک بوده گانده پرتی نخود آدم فراتیلم گویده فراتیل هیچکی نمیومد خیره دیگه زیلون که میگم اكون ایناش عیبی من نه что شما به مازش فهمیده نتونستید так что فراتیل هیچکی نمیومد باور عزیز так наказание دوستان عزیز یه условия میگه که سید اکبر شما باید تلفنتون رو میتید ما یگان کانتاکت شما انتخاب میکنیم شما همه آدم زنگ میزنید بعد همه آدم پولی برق شه 100 сом شاتشون فیساندنشون دکور الکتروانرژی میکنید که что همون лицевой شاتشون فیسانن بعد شما همه آدم باید 100 сом فراتیلین توبه ولی خدا خواهد آینده من برنامه میسازم من اونجا سونی جیغ میزنم شما همونجا گاوزنم فراتیلین کردی چای توبه так بختیار جون شهرت وقتی که میگم سلفی مگزین سی زارینه سلفی خون اکی رمضان آپتیکه مو رفایل به تلفن ممکن رفایل نیازیدن ممکن فکر کنم که هاتون آدم تلفن کداست اتاق وقتی که میگم ما فقط رفایل کردی ساتن سیت اینستاگرام به گاب میزنیم اتاق تلفن کردی یکم بار گاب نزدیم так что وای بیام بخیلم نیازیدن میشه حیران میشه آخو جان یک بار یا کوفت تلفن کنه да хорошо السلام علیکم السلام علیکم رفایل چخه سلامتیون است مونده نشده زر سلام رحمتای کلان یک چیز بود از ما برنامه گپ و کار بسیار که داشتیم так ما نکزانی فرومات نکزانی چیزه کانتاکت ما جرابای کو یک تا آدم گفتنو تلفن کن لیستی شوتی بارت بیسو که پول میسپردگی همون به اگر که باشه تلگرام می اینستاگرام به همون شوتی الکتر انرژی فیسونی من 100 سومون شوتی همون وایب میگذرونم так что این مسئله شما پلوسانده ما مینوسانده من دوستان عزیز من خطا کردم که حتما با چریز الف موبی اینجا وای آها اینجا با ریکلامش هم های الف موبی ریکلام سرازو چریز الف موبی حاضر ما پولی برقی رفایل میسپریم هم به رفایل حاضر اگر شود یا تلگرام یا اینستاگرام به شاتی همون برقی فیسیون تو من حتما حاضر میگذرونم یسی چون رفایل خانو بسویتش تسا حاضر نیولی هدفم نکنه گاب نیست گفتی خانو پیچکوی در نمیگرون آگه گاب نیست رفایل ما انتظار ما پایده ایستادیم آها فهمم خرشو همون ساعت زمانه همونجا بودگی یگان کس بود توفا میکنم همونجا بیت پولی باز خشونه شما سپورید میشد نیست؟ خرش آزم هم میگم نوش دیگه همه نفس خاننگی و سلام خدا خیر خیلی منه دو طرفای دوشنبه رویم با وام میخوریم گاب نیست خوب نشه так что اکو گوش کنید هروی پرینسیپ کار کرده هروی کانتاکت هم میگیرم گویدم بی پرابلم این تلفنی من رفایل گفتگیش زی بود خودتون اگر همین جنگی ها پولی برقشان تیتون یا که په کانتاکتو کیمای اگر یگان کس من خواهدگر так якимشی که الف موبی که گفتگی ها конечно اینجا یکی از условия همین که با کشیلوکی الف موبی باید نو سید ودا так خوجانت так лицевой счет ча 100 сомон далее оплатить منم بانم понятно тамошобинон азиз سید اکبر 100 сомон так با وقتی چیزی دیگر 100 сомон گذراندم 1% کشبک اومد فایده سید اکبر так что شوتنده های رحمت الف موبی دالشه رفتیم دوم شه من امروز به خیالم اگه جینی چیزا پاتفتگی باشه یگان چیز نمیومد نه همش چای صفکوسم چای کده یگان چیز یگانش زیان نه تا کنی
Так, маза. Маза ham Шир. Так, стоп. Ширин. Маза чисто чой сиё. Так, Ягоночку дига добавка некерек боин. так. Значит, угадаем. Так, öymambe. Yakınmışın ki. Öymambe. In ham tu çoi siyo. Tamam dige içi de bayt kerekinde. Tak stop. Savol bu yakte. Ham maşbe Чой ҳамроҳ кардагӣ. çoy ve çoy da bayt kerek boşu ya. Мумкин мешавад. Бахила ами çoy siyo tamam. Очевидно мен ами çoy siyo. Чай с чаем. Çay çay. Табрик, табрик. Надеюсь, Айку, надеюсь. Мен ами ганды наказани чётки. Наказани чётки эснош бахила қиинтар мешавад. Ин аҳама осонаш мен ами буд. Кун боли. Ман всё-таки баранда де. Зеленое слово гапукор иди, адми. Кайф куди деко, зеленка айбе? Ман баранда де. Не, hiç хебалады, хай ёван гуфтин ман фурачилине хай хурунде. Не, хе немешад, мадакчи. Не. Так, инже бит, надеюсь, вай немешад, неми оқата. Ин уже дастан башуд. Не, инже бит, нормально, ко. Так. Хайрат пешон то бол васе ҳамаш мебара. Инже бит. Олиг минус мор комитетде. Инже зади бит. Премени сах калон. Нормали. Хам ту ам ҷуде. Майди чикеме? Хонда шавада хадаш бе. Истет. Хеш бозик кунӣ. Так. Ду қатор да, между прочим. Что-то шмо. Не, нормально. Кало брафтос вай. Ма инҷо дадои умедҷон подписация кун то нависам. Гапу кор нормально хонда мешада? Сотом так. Ам души. Мехе программо ҷеғзнан накун. Так, гапу кор. Хай, малаш. Ин шуд. Кори назик гром имоним. Килои маин сахтос бошад, маълума. Маба. Так, якта амион. Кени. Kandı ne kadar? Tak, stop. Aha. İn çiz gandın. Foyda şey mi? Turu şehrin göydüm. Tu de ya sıra. Mazaş yakınmış ki sabzavot. Mazi sabzavot. Так. Sabzavot har xil мешад. Хоy, себо давайте себо пробуем tamam. Düyüm aç. Araya koydum. Ha, bu yakta papitke. Ben уже Sabzavot. жестко что я абада зин. Фе, нормально. Yakta papitke tamam. O zaman esnaş yaktı mešad me. Har yaktaş bu sete papitke bıraktım. Последний. Tamam. Так, sabzavot бахилам. Sabzavot bo choy. Кидом sabzavot? Sabzavot bo choy. Choy bo sabzavot. Так что Sabzavot choy кидим. Вообще необычно. Шалгам бахилам айку. Мази шалгам омдос. Ду. Так озе. То панҷа. Ихи. Як. Озе. Истеди. Хидарам. Сеним. Шалгам чой кеди. Мази шалгам чой кеди. Достони азиз, дар ҳамин вай стакан. Sabzavoта фаҳмида. Боварки sabzavoта фаҳмида. Деку навбати ман гапу кор, наказани ман худам мебинам. Так. Надеюсь, айку айн баҳтар набудагист. О, манин як ба як мешад точно. Так, стоп. Зеки дахлашаем наказание. Сразу говорит. Хай, гапу кор киди. Гӯш кун тон. Нормально, ки зур фаҳмонда. Аз ман хурсанд шудам, точно як ба як мешад. Записать и загрузить в сторис в Instagram видео, где гость объявляет о закрытии своего аккаунта. Марама. Ассалому алейкум ҳамаве. Ҳозир барномаи гапу кор ба иштирок кардостӣ будем. Так, наказание фуромад, наказание чизе буд. Ман временно буромда вайн сохта патфта наметунам. Ман намедунам токае, худи ҷӯрабойко худашон мегӯянд. Иноям наказание гифтагӣ. Так что, то боздид, ҳама апи худотон шевитон. Ман худо хоҳад, кадом рӯз вайнои мепатфтагима бо буромда мегӯям. Ҳама рӯзои хуш. Так, всё, брат. Ҳадуша кардам, отметить кардам гапу коре. Так, гапу кор, Ҷӯрабой Шавкатович, видео, дунё мой. Рафтам. Гап нест, як ба як. Марама. Так, инҷа фурацилин буд, инҷа чой буд. Инҷа ягон логистический ва ҳашами логика шами. Не, чизе ман намедонам, ин чизе ваҳо медонам. Ман ҳеҷ чӣ гуфта намедонам. Хорошо. Единствено ман подсказка кардагӣ, что ин чои душан. Морковный буд.
Так, ози бахама тоборе қиинтар мешад. Так, мен намегирам ози. خودشم چند تا؟ 3 تا سه تا بریم. ما. چه تا جیم بود. اصول نه tak stop. اصول رفته میام. Stop. Tak. نخواتون باشد. من نمیدونم چیست من تو خاندان. وقتی بچگی با یکمش که میخوردیم اگه همون کی باشد. Tak. دوی ماشه. یکمش کی قهین انداز. یکم چیزی غاستر. یکمش کی گنده شیرین غاست. تروش به مزهش. Вообще مزهش نیست تو آیکو. دویم دفعه پروبه Фурецили بهتر بود. دویم دفعه پروبه. Так, угададини. شما уже دو پروبه کردی. خودت سایم دفعه. نه سایم بار هیچی دکار نیست. ضرور نه خیلی چیز خودن. من مو وقتی بچگی من خوشم نبود مجبوری میخوردم اینه. چای قطی تخم. چای قطی تخم. ترمی؟ راست چای قطی تخم. اکو میبینیم اکو من اکو میبینیم. گپ کرد نجیش اینا بهتر اکو. یس. چون سرازو عزیز فهمیدم بزرگ بروما. دیگه میشه که مازش سرازو فهمیدم. دو کنتم که ابید من خونم نمیشه. من میکشم اکو. یا خودم بینید مالش نکزانیش مخصوصه که گیرید. Так. Ми кора накунам всегда ман хиолам. Встать возле многоэтажки 10 раз прокричать ширу хатик. Ну лайтовый. Наказание лайтовое. Кой гоншку бояш нест. خودتون خیلی این چیز به من جیغ زدید. نکازانی من خودم کدا اینی خودمه. اینک ما در مرکز شهری خوجان دومای کپیراتر. شیرو قاتق ای میگون کاس میگفتگی ها شیرو قاتق 11 بار شد بچه ها سید اکبر من چیسته گفتگی تون بون کار کردم دوام میتیم Takside düşe. Марhamат давом метим. Дутта мон илоим бозе наказаниеҳои нақсхӯрот. Так. Ожидание. Ман метонистам манам пробу кунам, лекин ино худашон инициатива гирифта ман ҳамаша пробу мекунам гуфтан. Хай такой возможность. Бо якта пепиткатон мондагӣ марҳамат агар мана ёвид, ёфтид наёвид. Хуйда намешавад. Пепитка, аммо худаш пепитка хур гуфт аз кутон наказание. Ширин туруш зимазе. Что одому фамат. Вай мазаш сабзавот, бо сабзавот, так. Неки дзе наметна. Ман вообще сабзавот намехӯрам, но мазаш сабзавот бо. Манами якта умни ход шудаги зештки чой ки аралаш кедаги. Чой полностью ҳама мазаи задост. Оби редиска кеди, чой. Оби редиска бо чой. Бахала 100% редиски чой. Редиска чой. جوشانده چای کردی борщ؟ چای کی борщ نه اینطوری نکن. Давайте лучше наказание خودتون گیرید بهتر روی من. نه так. میبینیم که так یکی از کانتاکت‌ها تلفن کرده 8 مارت که تبریک کردن دهکار. خودتون میگیرید می چا میکنید من نمیدونم. میگیرم بید من خودم میگیرم. همین. دوستان عزیز تلفن سید اکبر ози ма контактшон выбор мекунам. Мумкин Сейдак мана якта контакти наз ба фикрам ино модершон мам навистагӣ маълума. Так. Ширу хатикам осон. ози бу ту хайро бештар тинҷи бошад биё чок эроз гуфте. Так, модерам телефон костам. Алло, гуфте дига ман ба телефон накун гур. На, исо коранде. Так. Алло. Ассалому алейкум эйҷо. Пайғам дуруст. На, рахма. Худатон дуруст эйдин. Монда нашиде. Куҷонда шумо? Аз хона рафтам. ها اما تبریک کده و تلفن کده خیلی تبریک کنم گفتم شما 8 مارت کده 8 مارت که تبریک کنم گفتم برو خود خدمت شما تنیس صحت عمری دراز خیلی من تنتون درد و دلتون غم نبیند خیلی من
بودزگم همیشه صحت و سلامت باشید ها سریمون هم به من گپام ماند ایساقی یکچید با از اینکه تکرار میکنم شما صحت سلامتی من الهی همیشه سری مانده باشید دعاگوی باشید ما همیشه سبزیده برویم ما حاضر ویانده برنامه گپو کاری جورابای کنده هم به تلفن کده من تبریک کنم گفتم باید بار دیگه تبریک هم به خیر خیلی ما با خانه رو مگه میفهمونم خواهد نجوید همش نه خیلی حالشون تکشو یکتگاه بگم یکتگاه بگم با وجود تلفن کشم و یا همه که بزر شما درست می سیاد سلامت و ایجو با همه دیلمانگی که پای گفتم رحمت так دوستان عزیز یک تا آخری موند اگر خواهید من پروبید میکنم اگر خواهید شما давайте یک چی من پروب کنم хорошо последний я надеюсь من بگم گندش نمیفراد так точно туруш так намакоп qo'ydi yo'q dug'ob yo'q shiri asp tak lekin choy hay точно limon hay точно bod zeshay mumkin soddami namakmi kim zehoshay eli bastırmı ha choy manından chiqmaydi say ba'zi do'qnit qo'y خودی کیف که خودت کی باینه دروغ افتانه وای داولینی بالا بود اگر لیمون چای باشه دم مولتر زیام سکریس یا به فکر من لیمون چای tak لیمون چای tamam последний вариант лимон чай последний вариант лимон чай به فکر лимон чай اینه بینیده همه قی لیمون چای ایستاده همه قش خوده بیمزه چیزای خوده لیمون چای حاضر می بیمزه نگوید با لیمون چای وای لیمون هم ها کسقام ایدئال نه لیمون چای یگانش کوونه شما فرومات خیافتگی تو من نمیدونم نکزانی خدا خونه من نشه так надувать воздушный шарик и пока лопнет осон так факт то кефиденше дам кадан дакот факт амин чип факой простой ё калон دوستان عزیز سید اکبر бой додан последнее так что наказание мигрант باید فقط до конца дам кадан то кефиденше дам кадан lekin man از سببی که بعضی наказание ها на самом деле اینا قیم فرامت давайте منم лучше дам میکنیم کیم پیش میکفاندگی تیار می так 1 2 3 oldu. Öyle bir kapat bu. Ne benim ekşi ançı kalom işte saron butun var gaz kede bura. خیریت من فهمیدم که سیراونو من زور по версии خودم فاک دام کنه که сол по версии برنامه گپکار رحمت Abdestkar rahmet ey kaman برای این برنامه گپکار دعوت کردیتون گپکار کردیتون به ندیس خیلی همون معقول میشه معقول میشه خدا خواهد برای معقول شدگی شما چه فهمیدن ما اگر شما پایین همین ویدیو کامنتاری لایک دیزلایک می چیزی مونیتون ما همون میفهمیم که آیا همین قدم مهنت کرده همجوری برای دلخوشی شما کار کردگی ما آیا معقول شد نشده ما همین میفهمیم همتون به رحمت کلان با یک من میخوام که همین برنامه یک برای هر مهمان همین قدر وقت گپ کار شده لیکن با 1 minut خیالم برای سید اکبر تیم من میخوام که سید اکبر چی کی باشد محرم یک شعرچه میخونیم درباره نصیحت مادر مادرم میگفت هرگاه وقتی خواب کن البته با پهلوی راست آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه و نیروی راست نان را دائم به دستی راست گیر پیش اول آستین راست را گر ببندی دستی راسته دستی چپ نه خیر دارد نه بقا خورد بودم بیخبر بودم هنوز
فرق بین دست چپ و راست چیست؟ سیر بودن، خواب کردن مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است. با همه پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بنموده است. رحمتای کلام. باز یک چیزی دیگر، آدمایی که این برنامه تماشا کرده باشند ماکسیمال دستگیری کنند، چون که جرابایکو یک کانتنتی نو، یک چیزی نو تشکیل کرده باشند و آینده خدا خواهد تا تونستیم ما یاردم میکنیم برای که کانتنت های نقص، کانتنت های کачественní بسیارتر شود. همه رحمتای کلام تا بازدید. رحمت کلام. گپ نیست کو. تو برنامه دیگری گپ کار رسای نزدیک با میخریم.